acara perningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus HKBP Resort Salembaran Kamis tanggal 21 Mei 2020. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marpungu dohita di bagasta laho makalason pesta perningotan di Hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Ginjang. Didok Tuhan Yesus do di Yohanes 14 ayat 1 sahtro di ayat 3. Unang ma bosaro hamuna porsea mahamu di debata jala porsea mahamu diau torop do inganan di bagas ni damang aut soi do honok kumatuhamu nalao do au mangarade inganan di hamu jalalaho pe au mangarade inganan di hamu sai mula do au mangalap hamu asarap hamu dohot au atong di bagasan las ni roha beta mahita sumobahon puji-pujian tu debata mared de mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au hudul di habang sakki, songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumimbuli. Naung manaik tu Banua Ginjang jala hudul tu siamun de bata. Saya suruh mato di parbadia tu rohanami. Asa ibana totong mengajari rohanami. Lehon tu hami parhalado na burju tu hatam. Pargogoi manasida. Asa totong diradoti nasida ulaonna. Jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolisi. Asa tong rarat harajomu di hasyanganon. Pai masudemu sumpeak ditoro ni patmu. Saya pamonang mahami sa luhut na manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hite ho. Ay hodo na mangolu dohot na manggonggomi. Rap dohot amai dohot todi parbadia. Amen.
Mari demahita. Patik ni debata si hangoluhonota di pesta parnengotan di hananaik ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Heber 10 ayat 27 sahat rodi ayat 24. Momosma tatiop pakirimon na tapar hatopoti ay haposado na marbaga-baga hossa. Masyatuan mahita marsipajujuan tuha holongon doho tu aka ulaon nadenggan. Atau rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Oleh Tuhan debata, saya parbagui mahami mangulongon nangupra tepatutni. Amin. Mari demahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni na tumibuli na umanaik doho tu banu agijang jala hudul tu siamu ni debata horo na pinabakit ni debata gaberaja di atas ni saluhut di patutoruho di rim tutoru ni saluhut alai gabe tumiboho sian sasude jara maruli goar asalopit saluhut nasa ulut nitot lahomar sobbatuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan hodo na mangukap dalan tu banu agijang gabe situa ni malim na mangodiko kami tu debata na maporus dohami nuaing tu ado pamu mangasahon asi ni roham sayunang tulak kami sayjalo ma tangyang nami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak nina pemibuli asima rohami kami.
Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli. Namarlas ni roha do hami nuaing ala naung monangiho gabe raja di atas ni saluhut. Alay huyungot tami do sitaonon ni portibion, hinorhon ni sorimago COVID sa pulusia, natongon huwa do pihami nuaing. Asima roham di hami, say tumibu masalpuhon sorimago COVID sa pulusiaon siyan tonga-tonga nami. Ay nunga torop na marsikor jala na marhoy. Alani pargogoy mahami asa marsada hami laho marsiurupan. Dohot marsituguan asa unang adong na madele. Ay ido barita nauli songon parsuruomu adorang somanay ko tubanu agijang. Asa borhat hami madjamitahon barita nauli i tu nasa natinopa. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak yang natumimbuli, asim aruham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli. Say pasu-pasu ma huriam na maringana dope di hasianganon. Asanang pemangadopi parukilon huriam ala ni sorimago COVID sa pulusiaon. Totong margogo laho mamaritahon barita na ulimi. Pakke mahuriam gabe habaoran ni pasu-pasum tu akka na humaliang. Maradopon akka na hurangan dohot akka nagale. Pasu-pasu jala pargugoy akka partohonan ni huriam. Lehon sahala dohot hagogon sian banua ginjang tunasida. Asanang pedi tonga-tonga ni partikian hasusaanon. Margogo nasida makobasi huriam. Jala marmulia guarmu di portibion. Saya tatap maruas ni huriam manang di dia pemaringanan di akka inganan na marseraki. Molo pe ikon mangadopi sitaonon di tikion. Alay pargugoyon mudo marhite-hite asi ni roham. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni natumimbuli, asim aruham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli. Saya ramoti ma namanggonggomi hami dohot suruan na pinabakit na. Lehot tu nasida hapistaran sian banua gijang. Asa marbisuk nasida patupahon na dumenggan maradopon na pinamrahan na. Tarlumobi ma dinamangadopi mara ala ni COVID sa pulsiaon. Asiroham nang di akka paramedis. Ramoti jala parbisuhi nasida di akka ulaw nasida. Asa unang adong na madele ala ni borat ni ulaw nasida. Asi maroham di akka parsorion nami. Jalatangihon mahami ali Tuhan Yesus Kristus. Naung manaik tu banua ginjang jala na huddul di siamun ni debata. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni natumimbuli, asim aruham dihami, jala sesama dosana. Ale Tuhan debata aman ni Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo naso hatudosan, sitopa nasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahula hami marhite-hite sian pangaloseon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangaloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhupami ala ni dosa nami i. Alay na tarsosol bagi do nuaing hami ala ni i. Asi maroham di hami ali debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhut na. Jala suru matod di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloyho di bagasan hati gorad dohot habadiaon. Gabesahat hami tu hangoluan na sorasuda. Na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bye.
Baga-baga ni debata taringot hasesani do satta. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarabahini bana do panguluhon. Ro di ujungna akan nasardok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong. Asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na diginjang. Marinde mahita. Hatani debata turpuk di pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat di Heber 10 sada ayat sada sahat rodi ayat onom. Alai anggo hapor seaoni posniroha doi di akka sihirimon. Jala pamotoan natotu taringot tu nasoni ida. Di bagasanido dapotan panidangion akka natua-tua narobi. Inohoni hapor seawan do taatusi. Nau mahite-hite pandok debata di bojak apa siangan. Asasiang nasotarida menjadi naturida. Hinorhon ni hapor seaw do di pelehon si Abel tu debata pelean na dumenggan sian na binuan ni si Kain. Marhite sianido di hatidakko ni bana partigor. Ay di hatidakko debatado akka pelean na binuan na. Jala marhite siani marsoara do pe ibana atik pe naung mate. Inohoni hapor seawani do tasisat disinok. Gabedang ida hamatean. Jadi dam Jepang pe ibana. Awanang milisat debata. Ayat dorang sotahisat. Dihatidak pun do ibana. Kalamuani debata. Alay anggo somar hapor seaon dang tarbahen halomuan. Ay halak na madapoton debata. Ikon di hapor siai adong do debata. Lau si bana do silehon upa tu akka na majalahi ibana. Imasahat na martua ma akka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marinde mahita. Tahatidakon ma hapor seotai songon na hinatidakon ni dongatta sa hapor seon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba
Ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabagabean siyan tondi parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banua toro dong ditanom. Na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatudusani. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolo dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot di hasesani dosa. Dohot di hatai na madok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate. Dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Mari dia mahita. Damai ini di batana sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramoti akka hati-hati dohut pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marlas niroha sadarion, hatani di batana gabi jamita di hita, ima na tersurat di Markus 10 ayat 15 sahatu ayat 20, hujahama di hita. Jadi ninna mamadok nasida, lau mahamu tuliat portibion, jamita hokkamu ma barita naulii tunasa natinoppa. Na porsea jala terdidi dapotan haluaun, alai naso porsiai hona uhumdo. Jala omma tadda akka namangihut tuna porsea, pabalion nasida do akka sibolis marhiti-hiti guarhu, dohot makkatahon hatanay baru. Jeputon nasida do akka uluk, jala nang diinum rasun hamatean dang pola mahua nasida ape honon nasida matangan natu akana marsahit gabe maluma hilalaunna asa anggo Tuhani dung makkatai ibana dohok nasida tarhisat ma tuban wagijang lau hudul tusiamun ni debata alai lau do anggo nasida majamitahon barita nauli tuganuk luat jala diurupi Tuhani manasida di pahot majamita nasida marhiti-hiti tadda akka namangihuti ima sahatna. Hurian itu hata Yesus Kristus namarlas niroha sadarion di namar ningot hita di ari hananai itu hata Yesus Kristus sada ipola manang makna hananai itu hata Yesus Kristus di hita ima nungasikop ulaun ni Tuhata Yesus Kristus di Portibion. Dia ma ulaun ni Tuhata Yesus Kristus di Portibion ima patupahon haluaon siad dosa dohot sian hamatean. Jala takas do taboto haluaon na pinatupan ni Tuhata Yesus Kristus ima bersifat universal. Labatan na dada holat tu sada bangso alai tu sadok bangso di Portibion. Dada holan tu jolma alai tu sadok natinopani debata. Ala ni imak kamang akainang ala universal do haluan na pinatupan itu hatta Yesus Kristusi ido ubahin na disuru tu hatta Yesus Kristus hita
laho mamaritahon barita nauli tu saddok portibion. Ai haluaon na pinatupan itu hatta Yesus Kristusi asini rohani debatadoi di bagasan Yesus. Jala haluaoni boita jalo marhite haporsiaon. Alani i bohama boita ruli saddok bangso di portibion di haluaon na pinatupan itu hatta Yesus Kristusi molo dang di baritahon tu saddok portibion haluaoni. Jala haluaoni di jalo di bagasan haporsiaon. Hatan itu hatta di Rom 10 ayat 10 maddok ia haporsiaoni na tubuh doi siap panangihonon di hatani debata. Asa ido ubain nama cairikot mamaritahon barita naulii. Sian nama maritahon barita nauli ido tubuh haporsiaon ni saddok portibion lau majalo haluaon nasiat tuhatta Yesus Kristusi. Molo dangadong mamaritahon barita naulii dangadong tubuh haporsiaon di portibion lau majalo haluaon nasian tuhatta Yesus Kristusi. Hurian itu hatta dung di baritaho barita naulii tubuh mahaporsiaon. Jaladuk tubuh haporsiaon masama padidion. Alani ido akamang akainang molo di patupa padidion ikonadong do haporsiaon nama jalo padidioni. Ido dihita huriata HKBP ikonadong do haporsiaon majalo padidioni. Alani taida ma di bagasan trupuk tahun barita kamu ma barita naulitu saddok natinoppa. Buasa di baritahon asa porsea dung porsea asa buah asa terdidi. Alani ido ubain na di ayat 10 didok na porsea jala terdidi dapotan haluaon alai na so porsiai hona uhum do. Jadi sianima taida rikot ni mamaritahon barita naulii tu saddok portibion. Jala molo tajaha hatan itu hatta daksai dope ulaun ni huriai daksai dope ulaun ni akkana porsei dung di baritahon barita naulii dung tubuh haporseaon jala masa padidion alai ikonadong dope muse udutna ima pangajarion. Alani ido akkamang akkainang marhite pangajarion ima muse akkana porsiai akkana tardidii boy betul-betul makanguluhon hatani debata. Boy betul-betul mangatusi hatani tuhatta Yesus Kristus di bagasan nguluna siganupari. Ido nataida di bagasan ngulu ni tuhatta Yesus Kristus. Adorang somate tuhatta Yesus Kristus. Toktong do tuhatta Yesus Kristus patupahon pangajarion tuakka sisiani. Asa takas nasida mangatusi hatani debata. Jala takas nasida mangulahon hatani debata di bagasan ngulu nasida. Nuaing pe macairikot do toktong pangajarioni di patupa huria. Asa marhite pangajarioni boy akka halak Kristen nang terdidi tu bagasan goar ni debata ama anak dohotot di porbadia betul-betul mangatusi hatani debata dang murabe di palidak-lidak akka parpoda haliluon. Jala totu akkamang akkainang molo nunga takas hatani debata diajarhon tu akka halak Kristeni gabe ima muse modal nasida namacai arga lau mamaritahon barita naulii tu saddok portibion. Alani i adorang so disuruh tu hatta Yesus Kristus akka sisiani borhat lau mamaritahon barita nauli molo ta jaha di bagasan trupukta ayat na digijang di pagomos tu hatta Yesus Kristus do roha nang pakrimon nasida di pagomos tu hatta Yesus Kristus do nang haporsiaon nasida ay mamaritahon barita naulii ikon di bagasan haporsiaon na tugu ikon di bagasan haporsiaon na pulin jala ikon di bagasan roha na tugu.
Alani didok di bagasan trupukta di ayat 14 dungi musehu ujuhudul nasida mangan di pataridahom madirina tuna 10 sadai di picang ma naganggu doh jogal ni rohana nasida ala soporsia nasida dia kanang marnida ibana naung hehe ibana sian namate. Alani ido parjolo di patu hatta Yesus Kristus tuak kasih siani di pahot jo rohana nasida di pahot jo haporsion nasida di pahot jo pakirimun nasida jala takas diajari nasida baru pe asa disuruh nasida borhat laho mamaritahon barita naulii asa unang lipe pangajarion nasida asa unang lipe barita naulii di baritahon nasida tu sadok portibion alai asa polin barita naulii di baritahon nasida jala asa polin nang pengajarion nasida tu sadok portibion hurian itu hatta buasa ikon tabaritahon barita naulii tu sadok portibion molo tajaha di Filipi 2 ayat 10 asa soba tu warni tu hatta Yesus Kristus nasa ulu nitot ido nagawe tujuan ni pabaritahonon di barita naulii alani mamaritahon barita nauli dada lau mangaluli parutungan tu diri sadiri mamaritahon barita nauli dada nalau mangalului sangapon alai nalau pasangapon tu hatta Yesus Kristus do hurian itu hatta mamaritahon barita nauli ikon di bagasan pos niroha di padonganion ni debata totu akka mga kenang godang do akka tantangan godang do akka parukilon na boy ta adopi ditiki mamaritahon barita nauli tu sadok portibion boy do akka mga kenang tantangani rosian akka panggonggomi boy do akka tantangani rosian akka ugamo na asing boy do akka tantangani rosian akka pihak-pihak naso makalomohon barita nauli di baritahon di portibion alani mamaritahon barita nauli naso jadi hita gabe sumurut alani akka tantangani naso jadi hita gabe sumurut alani akka parukiloni ai nunga di leon tu hatta Yesus Kristus sada jaminan di hita nadongananna jala naurupan nado hita jala tu hatta Yesus Kristus naung manait tuban wagijjangi ima lamangodolhon ibana do raja namarhuaso di sadok portibion dohot di Banua Gijang ala ibana do raja namarhuaso di portibion dohot di Banua Gijang alani tudduk do tuhuaso ni tuhatta Yesus Kristus akkana di portibion manang nasongo dia pe hagogoon manang nasongo dia pe habisuhon ni portibion laho menekan akkana mamaritahon barita nauli nabui doi di otapi marhite huaso ni tuhatta Yesus Kristus jadi jaminan penyertaan jaminan pangurupion jaminan huaso nanilehon ni tuhatta Yesus Kristus itu hita ido mangaleon habaranio di hita ido mangaleon lasniroha di hita laho mamaritahon barita naulii tu sadok portibion ta akuido dang ulaun na murah alai ulaun na do mamaritahon barita naulii ala ulaun na do doi ala nidang di pasobbu tu hatta Yesus Kristus holak kita laho mamaritahon barita nauli alai di leom madihita jaminan na dongananna na urupan na dohita laho mamaritahon barita nauli jala marhite paddonganion ni tu hatta Yesus Kristus ima gabe margogo mahita jala marlas niroha mahita lau mamaritahon barita nauli atik pegodang akka tantangan atik pegodang akka parukilon alani di dok nakinan di bagasan trupuk tai jala diurupi tuhanima nasida di pahotma jamita nasida marhite-hite tadda akka namangihuti alani huaso ni tuhatta Yesus Kristus ido siasa honota di nama maritahon barita naulii mamaritahon barita naulii dada mangasahon huasota dada mangasahon habisuhota dada mangasahon gogota
alai mangasahon huaso dohot hagogon ni Tuhata Yesus Kristusi. Hurian itu hata ulaon mamaritahon barita naulii ikon di bagasan patas niroha dohot lidang niroha. Alani di Tuhata Yesus Kristus do molotajaha di hata ni Tuhata natar surat di Matius 10 ayat 10 husuru dohamu songo biru-biru tutonga-tonga niakka babiat dibahani patas mahamu marroha songon ulok huhut lidang ma rohamuna songon darapati. Labatanna ikon di bagasan habisuhon manang di bagasan kearifat dohita lau mamaritahon barita naulii halak nabisu manang na arif ima halak na malo mamereng partikian sadi hari do ibana laho mamakke partikiani laho mamaritahon barita nauli boy ibana mamaritahon barita nauli hobbartu situasi dohot konteks na diadopan ni ibana alani i berbeda-beda do situasi dohot kondisi ditiki nama maritahon barita nauli alani dituntut situasi dohot kondisi na berbeda ido habis uhota lau mamaritahon barita nauli asa relevan di sude akka partikian alani iya ka amang akka inang dang boy hita mangasahon akka pengalaman sabing di nama maritahon barita nauli belum tentu pengalamata metodeta dia ka tahun nasalpu mamaritahon barita nauli cocok tu partikian nuaing ala nunga berbeda situasi dohot kondisi nata adopi di situasi hamolon nata adopi nuaing di pandemi COVID-19 on dituntut do hita songo dia mamaritahon barita nauli di situasi hamolon nata adopi nuaing totu akka mangakainang dak salah nang mamakke akka hamajuon ni teknologi na adong di tonga-tonga ni portibion songon sarana laho mamaritahon barita naulii totu najolo metode memberitakan Injil melalui teknologi dang dope ditadda dang dope diboto akka halak Kristen ala situasi dohot konteksna berbeda do tu partikian nuaing alani ima ikon malohita mamereng partikian dohot menemukan metode napas manang cara napas mamaritahon barita nauli hobbar tuakka partikian dohot situasi nata adopi. Pemberitaan Injil tidak lepas dari situasi dan konteks. Hurian itu hata mamaritahon barita nauli dada holan ditiki las niroha alani i molotajaha di hatan itu hatan atar surat di 2 Timotius 4 ayat 2 didok jamitahon hatai ditiki naune nang ditiki naso une lapatanna ikon tetap dohita bersemangat siap sedia lau mamaritahon barita nauli itu portibion ditiki naune manang ditiki naso une. Boy do akka mga kainang dianggapata di namasa nuaing dang tikki nauneon lau mamaritahon barita nauli. Alay marujahan tuhatan itu hatan nakinani di situasi dot kondisi nata adopi nasai berbeda-beda ikon tapakke doi laho mamaritahon barita nauli. Ditikki lasni rohatta, ditikki solas rohatta, ditikki marukil, ditikki naso marukil pehita ikon tapakke doi lau mamaritahon barita naulii alani i mamaritahon barita naulii dada hola ditikki las rohatta dakkolat di situasi kondisi na aman dakkolat di situasi dot kondisi na nyaman alai di situasi dot kondisi naso nyamat pe naso amat pe ikon tabaritahon do barita nauli alai bohama carana totu disima nakinan dituntut siak kita habisuhon lau mamaritahon barita naulii asa songon uluk dohot darapati na di bagasan kecerdikan jala di bagasan lidang niroha lau mamaritahon barita naulii tusadok portibion. Hurian itu hata mamaritahon barita naulii
dada sai holan marhite pamangan manang marhite hata. Alai narumikot na ima mamaritahon barita na ulii marhite praktek hidup sehari-hari. Bohama hita papatarhon holong ni rohani Kristusi tuak kadongatta na humaliang asa marhite holong ni rohani Kristus na patar marhite pabahenata gabe porsea na sida di tuhatta Yesus Kristusi. Alani molo didok di bagasan trupuk tahun ima di ayat 10 walu joputon nasida do akka uluk jalanang diinum rasun hamatian dak pola mahua nasida ape honon nasida matangan natu akka namar sahid gabe malum ma hilalauna mamaritahon barita naulii dada holan marhite hata alai dohot do marhite pabahenan diakka partikian nuaing didok mamaritahon barita nauli ikon secara holistik dakkolan menyentuh kerohanian ni akka na ubege alai dohot do menyentuh nang tu kebutuhan jasmani ni akka na humaliang manang na bege barita nauli ido akka amang akainang na tateladani sian sinomensen dina di baritahon ibana barita nauli di Tanah Batak dada holan marhite hata dada holan marhite jamita alai Laos di patu paibana do ulaun mensejahterakan halak Batak di patu paibana do ulaun pangubation marhite napajongjong akka rumah sakit jala di patu paibana do ulaun pendidikan marhite napajongjong akka parsikolan jadi ulaun mamaritahon barita naulii dada holan marhite hata alai buhado papatarhon holong dohot asni rohani di bata di akka na ubege dohot di akka halak na soporsia dope asa marhite nasida gabe tartai rohana di barita nauli na tabaritahoni molo dang patar holong ni rohani Kristusi marhite pabahenata di bagasan ngulu siganupari boido gabe dang di jalo nasida dang di jakkon nasida barita nauli ala dibereng dang saurdut hata dohot pabahenata alani iya ka mga kainang sada tantangan doi dihita lau mamaritahon barita nauli buhama hita mamaritahon barita nauli secara holistik dada holan menyangkut aspek rohani ni hajol maun alai dohot do nang tu aspek jasmani ni hajol maun hurian itu hata mamaritahon barita naulii dada sian skop na lebih luas tu skop na lebih kecil alai molo tajaha hatan itu hata natar surat di ulaun ni apostel sada ayat walu mamaritahon barita naulii jumolo do sian skop na lebih kecil tu skop na lebih luas bahkan sahab ma tu ujung ni portibion alani dido di ulaun ni apostel sada ayat walu sian Jerusalem tu Judea tu Samaria baru tu ujung ni portibion labatanna mamaritahon barita nauli ikut jumolo do sia dirita sadiri dungi di tonga-tonga ni keluargata dungi mangalak ka mamuse tu nau bidang tu akka na humaliangta dungi mangalak ka mamuse tu ujung ni portibion alani dang mergogo hita laho mamaritahon barita nauli molo barita nauli pe dang marsaringar dang mangulu di ngulutta sadiri dang di keluargata sadiri buhama hita lau mabuan barita nauli tu na humaliangta hape didirita di keluargata sadiri pe dang marsaringar dang mangulu hatan itu hatai alani siswada doi percuma doi molo dang jolo siat dirita dang jolo sian keluargata itor mangalak kahita tu akka nau bidang hurian itu hata ta ulahomma ulaon mamaritahon barita nauli jalanaing mahita toktong semangat las rohata lau mamaritahon barita nauli ai ido patuduhon hauduhota tutuhatta Yesus Kristus jala marhite na mamaritahon barita nauli boima sadok portibion
porsea di Tuhan ta Yesus Kristus jala terdidi tu bagasan goar ni di bata ama anak dohot todi porbadia asa marhite mamaritahon barita naulido tubuh haporsiaon jala masa padidion. Amin. Martangiang mahita. Alia manamina marhabangsa di Banua Gijang mauliate ma Tuhan didenggan ni basam dohot asni roham. Nunga di balua ho hami Tuhan siad dosa do sian hamatian marhite-hite mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nunga hujalo hami ale Tuhan haluau ni marhite haporsiaon. Alani ale Tuhan saileo madi hami gogo do las ni roha. Lau mamaritahon barita nauli tu sadok portibion. Asa marhite na mamaritahon barita nauli boy sadok portibion majalo haluau ni di bagasan haporsiaon jala terdidi tu bagasan goar ni di bata ama anak dohotod di porbadia. Sai pargugui ma Tuhan huriam lau patu pahon pangajarion tuaka ruas ni huriam asa marhite pangajarion ni ali Tuhan boy takas di boto akka ruas ni huriam hatani Tuhan Yesus Kristus jala dang murah-murah be Tuhan di palida-lida akka parpuda haliluon na boy ro tutonga-tonga ni ngulu ni akka ruas ni huriam. Ali Tuhan Yesus Kristus tongon di bagasan hamolo dohami ali Tuhan di nama kalason ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus hami. Alai saya ajari mahami ali Tuhan lau mamakke partikianon lau mamaritahon barita naulii. Saya asima roha mali Tuhan, saya lewat di hami gogo doh las niroha, asa tok kami margogo jala marlas niroha, lama mujiho di bagasan ngulu nami, atik peli Tuhan tongon huadupi hami hamaulon waing. Pasu-pasu mali Tuhan akaruas ni huriam, pasu-pasu akan anula ni tangan nasida, pargogo nasida le Tuhan, laho mangulahon ulaun nasida, jalaho mali Tuhan na mangalun hamalumod di akaruas ni huriam na di bagasan akka parsahiton. Asima roha mali Tuhan, jalo matang yang namion di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Hurian itu hata, maret demahita, uhut tapasahat ma peliata. Hamu akadongan nunga marsaringar di tonga-tongata hatan itu hatta namar suruh hita asa borhat mamaritahon barita nauli
tu saluhut na tinoppa. Alani borhat mahita marhiti hatana, marhiti pabahenata, dohot nguluta, maradopon saluhut na tinoppa. Tuhan, atupama hami gabe ulang-ulang di Portibio. Tuhan Yesus do ulu ni huriai, jala hita do ruasna, nahudul di siamun ni debata, na pinabakki ni debata gabe raja di atas ni saluhut. Marsitutu mahita mangulahon parsuronna di tonga-tonga ni Portibion. Tapi lehom madirita dohot nasa nadong dihita gabe ula-ula ni dewata na papatarhon holong dohot asin rohana tuna humaliak kita. Pos marohata say nadonganan nadohita ganupari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Tatangyak kuma piliata martangiang mahita. Ali dibata amanami na diban wagijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hubasahat tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maddo mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manai tuban wagijang nahudul di siamun ni debata. Hasangapon dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha do hami nuaing ala nang monako. Jala di pabakki debata ho gawi raja di atas saluhut. Alay gawi tumiboho sian sasude. Jala maruli goar. Asalopit saluhut ulu nitot laho marsobatuho. Jala ganup pamangan marhatopoton. Hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho ala naung diukap poda la tuan wagijang gabe situan ni malipo na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tu akka suruammu lehom matu nasida sahala dohot hagogon siap ban wagijang asa marmulia guarmu di Portibion saya ajari ma akka partohona di huriam asa hobar tulomani roham akka aturan pamit cangon doho panugunugun na niaturhon nasida di huriam say gonggomi jala paretai ma huriam di sadok Portibion asalam rarat jala monang huriami lehon habis tara siap banu wagijang tu akka iduk nami tu akka padita guru doho tu akka situa asalam maraturan huriam di tanoon say pajongjong harajau mu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha hami mangului doho mangihut toko pahot marohanami tuho asa huhatidak ko kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami say paiyan mahatam dohot dame di huriam asa huingot tami dada hasianganon inganan nami alay banu wagijang di labung mido say ramoti ma namanggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabakit na lehot tunasida hapistara siya banu wagijang dohot idduk ni roha dohot udduk ni roha
asadoho nasida mangului paretam pasu-pasu masaluhut perpungan ni halak Kristen sai homa dongan nasida juppa marpungu di gereja di parsikolaan nang pedi bagas nabi sai lam lokangi sia kami dosa doho sude na pasorat tok kami di hasianganon asalam malunguk kami paimahon harorom mangalap pami tulabung ni amai amen alia manami na di Banua Gijang sa pinorbadia magwarm sai Roma harajaum sai saut malomoni roham di Banua Tungonsong na di Banua Gijang leho matu hamis sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amin. Shalom, kupasahat tamima, selamat mamestahon ari hanana ini Tuhan Yesus Kristus, tu sudia karuas ni huria, manotong marlas ni roha hita, mamuji Tuhata di tongan ni bagasta, dohot mangula akkau lauta, pos marohata, didongani jala diurupi Tuhata dohita mengadopi nama saon. Shalom.